avec la Suisse. Donc voilà, c'est une coproduction avec la Suisse. Et on a aussi le plaisir d'avoir la coproductrice suisse Claudia Lehmann dans la salle. Et j'invite Daria et Marina de dire quelques mots sur le film et de présenter le film avant de se lancer dans cette aventure ukrainienne. Я говорю, що запрошую вас представити фільм, сказати кілька слів, щоб підготувати нас, глядачів, до цієї української подорожі. Доброго вечора усім. Не можна бути сініастом, любити кіно і не обожнювати Францію. Тому я люблю, для мене це одне і те ж, кіно і Франція. Тому нам дуже приємно бути тут, і Марині так само. Фільм, який ви зараз побачите, в якому Марина грає головну роль, розповідає про військовий конфлікт, який триває в нашій батьківщині в Україні вже 8 років. Але цей фільм не стільки про війну, скільки про людей, які не за власним бажанням опинились в зоні цього конфлікту. І зараз це дві окуповані проросійськими бойовиками території на сході України, так звані республіки, де в одній з яких відбуваються події цього фільму, а також в кінці фільму ви побачите нашу столицю, місто Київ. Це шматочок сучасного життя в Україні, не завжди приємного, але це людські долі, і також мені здається, що в цьому фільмі є багато надії, яку, сподіваюся, глядач також зможе побачити і відчути. Гарного продиву, я буду рада потім відповісти на ваші запитання. Il est quasiment impossible d'aimer le cinéma et de ne pas aimer la France. Donc pour moi, la France, c'est le cinéma. Donc pour moi, c'est un immense plaisir d'être ici avec vous en France et de vous présenter mon film. Donc merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir pour moi et pour Marina aussi. C'est le film que vous allez voir et où d'ailleurs Marina joue le rôle principal. C'est le film sur le conflit militaire qui est en Ukraine depuis 8 ans, qui est toujours là. Mais je voulais bien préciser que c'est pas le film sur la guerre, c'est le film sur les gens qui se retrouvent sur le territoire occupé contre leur gré. Donc, concernant le territoire, il s'agit de territoires de 2 républiques autoproclamées occupées par les forces pro-russes. Et donc, il s'agit, en fait, il y a 2 républiques populaires autoproclamées, celle de Lugansk et celle de Donetsk. Et donc, c'est dans une de ces républiques que le film se passe. À la fin du film, vous allez voir la capitale de l'Ukraine, Kiev. Je peux dire que c'est le film sur la vie contemporaine des Ukrainiens. C'est le film sur les destins des gens qui ne sont pas toujours faciles et ne sont pas toujours plaisants, mais c'est la réalité, c'est le destin dans un certain sens. Mais je voulais aussi dire que le film, dans le film, il y a beaucoup de l'espoir. Et j'espère que vous allez ressentir cet espoir dans le film. Bonne projection et je serai ravie de répondre à vos questions après la projection. Merci. Всім доброго дня. Я вперше теж в Парижі, і мені дуже пощастило, тому що на цьому фестивалі будуть показані... І в Арасі вперше. На цьому фестивалі будуть показані 2 мої картини, 2 фільми, які ви побачите сьогодні один «Забуті» і завтра «Blindfold». Тому для мене це вдвічі приємно бути тут. Для мене це історія не тільки про війну, яка відбувається в нашій країні, бо це так і є. Це, вперше за все, історія про родину, про чоловіка і дружину, яка переживає певний складний життєвий етап якогось нерозуміння. І вони забули один про одного на певний час. І моя головна героїня Ніна зустрічає хлопця. І я хочу, щоб ви... Зараз я хвилююсь. Хвилинку. Вона зустрічає хлопця, але, напевно, це для мене більш не просто зрада, а людина, яка її розуміє. Це те, чого їй не вистачало в її сім'ї. А це так важливо. Ну, от так.
Bonjour et merci beaucoup d'être venu. Pour moi, c'est ma première fois en France, à Paris et à Arras. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. En plus que lors de ce focus sur le cinéma ukrainien, vous allez voir 2 films avec ma participation. Donc, tout à l'heure, The Forgotten et demain, Blindfold, pareil, là où je joue le rôle principal. Donc, pour moi, c'est un double plaisir d'être à Arras avec vous. Pour moi, c'est le film pas seulement sur la guerre, c'est aussi le film sur la famille, sur la femme et son mari qui traversent une période très compliquée et très bouleversée dans l'histoire de leur famille, qui traversent la période d'incompréhension entre eux deux et qui se sont oubliés pour une certaine période. Donc, mon personnage principal, elle s'appelle Nina, elle rencontre un jeune garçon à un moment de sa vie. Et pour moi, c'est même pas une trahison, c'est pas du tout une trahison, c'est plutôt le fait qu'elle rencontre quelqu'un qui la comprend et ce qui lui a beaucoup manqué dans sa famille. Donc voilà, j'espère que vous allez bien comprendre cette position et je vous souhaite une très belle projection. Якщо можна, ще одну добавлю річ, ця молода талановита дівчина отримала за цю роль наш головний український кіноприз і після цього незабаром звання народної артистки України. Заслужено. Juste un petit détail, Marina est une très jeune actrice et très talentueuse et elle a obtenu pour ce rôle un prix principal pour l'interprétation féminine en Ukraine et puis aussi un prix pour la vie, en sorte d'ordre des lettres en France, mais son équivalent en Ukraine. Donc voilà, vous allez voir un jeu d'actrice exceptionnel à mon avis. Але найважливіше, що я купила нову сукню спеціально для фестивалю. Mais en fait, le plus important, c'est que moi, j'ai acheté une nouvelle robe exprès pour être là devant vous. Merci, bonne projection et à très vite pour le débat.